मौसुमी के आशीर्वाद पड़ो कहीं टिके मजा करवा आज हमर एठे पड़िची कोन पड़िची संसार सिंधु रूपेण मीना रूपेण मानवा जंजाल जाल रूपेण काल रूपेण धीवरा এই কাল আজি এঠে পড়িছি आम ग्रामवासी समस्त को काल आज जगी आम हेले मीन आमको जगी ये सबुदिन पार किए नाविक माने आज आमको पार करेंगे ग्रामवासी को समस्त पार करेंगे केमिति ए काल को हटेइले ये काल को दिगन एक जदि हटेइबे ताले पार करेंगे आमको सबुदिन घाट रहिबे नले घर को पड़ा एतकी तो सारे सारे विषय एतकी तो हां विषय हैला एतकी कालो हमको से कालो रूप आती के हमको जाल रे बांधिलानी नब गोसाड़ी करी तमे दी जन जाक काल को हटाओ सारे दी जन जाक दीपर हटेगा दे दीप तो हां पता न दीदी मजा करिवार अछि मौसी आनिवार अछि सारे पहला संसार सिंधु रूपेण ये मीना रूपेण तानवा हे गंगाल जाल रूपेण काल रूपी धीवरा सारे एठी काल किए टीका गोविंद चंद्र कहले कोन कहले तला सही काल रम बड़ दारुण रे न जानई दुख सुख पाछिले वो बंता रखिब पाछिला देवती दारुण दुख एठे काले आसी गले जम संसार सिंधु रूपेण मीन रूपेण मानवा जंजाल जाल रूपेण काल रूपी धीवर काल कहले किए आज्ञा शिव धीवर कहले किए कृष्ण जहाँ विराम परमहंस कहती गुरुपाद पदमन मुक्ता कर्ण धान सेना श्री गुरु का कला कृष्ण टी तोराई श्री गुरु टी सही कृष्ण का तोराई श्री गुरु टी सही पारो करू तंती पारी करू तंती भई संगा गुरुपाद पदमन लौका मोटामोटी भाव भाग भी छाड़ी जाइए सारे मत अनुजाई भाग भी छाड़ी जाइए जड़े काल धीवर हम धीवर जन दल विष्णु होगला जड़े शिव हो ये तृप्तिटा आरंभ हम किए कर ठुकरी पटे देखिए अरे पड़ा पड़ा विष्णु मारे शिव हो जाओ अरे पड़ा पड़ा विष्णु मारे लपरी कोचियारे पड़ा पड़ा विष्णु मारे फिर काल साथी जगी अछि फिर काल साथी जगी अछि घाटना आज्ञारे पड़ा पड़ा विष्णु मारे संसार बड़ मही भल मंद न जानई भल मंद न जानई संसार बड़ मही भल मंद न जानई भल मंद न जानई अरे गंगाल जाल छेदिन जालटा तो आज्ञा काटी देवी परपतरे आज्ञा गंगाल जाल छेदिन करिबी पदरे पड़ा पड़ा विष्णु मारे अरे बहुत गुड़ा पदमन को आइला ना सेकंड पाली रो मजा आसु जेडा पूरा केते बडा गाइबे जते बडा जोड़ा बाहरला
କହିଲେ ସେହି କାଳ ଜମ ବଡ ନିଦାରୁଣ ନ ଜାଣଇ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଛି ନେବ କଞ୍ଚା ରଖିବ ପାଚଲା ଦେବଟି ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ମାନେ କାଳ ଜମ କାଳ ହଉଛି ଜମ ମିଛଡା ଜମଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କାଳ କାଳ କହିଲେ କେବଳ ଯମ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭାଷାକୋଷ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭାଷାକୋଷ ପ୍ରମାଣ କରେ କାଳ କହିଲେ ସମୟ କହନ୍ତିନି ତୋ ବାପ ଅଜା 14 ପୁରୁଷ କାଳେ ତୁଇ ଜାଣିଛୁ କାଳେ କହିଲେ ସମୟ ତୋ ବାପ ଅଜା 14 ପୁରୁଷ ସମୟରେ ତୁ ଜାଣିଛୁ କାଳ କହିଲେ ସମୟ କାଳ କହିଲେ ରାତ୍ରି କହନ୍ତିନି କହିଲେ ମନ ଭାବୁଥାଏ ଯାହା କାଳେ ପ୍ରାପ୍ତ କହିବେ ତାହା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଲେଖିଲେ ପଦଟା ଯେ ଏମନ ଭାବୁଥିବ ଯାହା ଦିନ ବେଳା ମନେକର ଭାବିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଜା ହେଇଯାଆନ୍ତିନି ମୁଁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଆନ୍ତିନି ଶଳା ହେଇ ରାଜାର ଈଶ୍ୱର ରାଣାକୁ ବାହା ହୁଅନ୍ତି କାଳେ କହିଲେ ରାତିରେ ଏଟା ସ୍ୱପ୍ନ ହବ ପ୍ରକୃତରେ ଏଟା ମିଛଡା ଇଏ ମାର୍କଣ୍ଡ ସାରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହେଇଛି କାଳ କହିଲେ ରାତ୍ରି କାଳ କହିଲେ ଯମ କିନ୍ତୁ ଯମଙ୍କର ଇଏ ହଉଛି ଦୂତ କାଳ କହିଲେ କାଳ ପୁରୁଷ କାଳ କହିଲେ ରୁଦ୍ର କଳା ରୁଦ୍ର ମଣିକି ଭଜରେ କାଳ କହିଲେ ରୁଦ୍ର ଏଇଟା ଠିକ ଏଇଟା ମୁଁ ମାନିଲି କାଳ କହିଲେ ରୁଦ୍ର କାଳ କହିଲେ ସମୟ କାଳ କହିଲେ କୋକିଲ କୋଇଲି ନାହିଁ କୋକିଲ କେତେ ଅଛି ନା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭାଷା ନା କେତେ ଦିନ ଦେଖିଥିଲି ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ପଡୁଛି ହଉ ତେବେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି କହିଲେ ସଂସାର ସିନ୍ଦୁର ପାଣି ମିନାର ପାଣ ମାନବା ଜଞ୍ଜାଳ ଜାଲରୁ ପେଡ଼ ପେଡ଼ାଳରୁ ପେଡ଼ ଉଠିବା କବି କହିଲେ ସଂସାର ସିନ୍ଦୁର ପେଡ଼ ସଂସାର ରୂପକ ସିନ୍ଧୁରେ ମୀନ ରୂପେଣ ମାନବା ମୀନ ରୂପରେ ମାନବ ପଡିଛି ଜଞ୍ଜାଳ ଜାଲ ରୂପେଣ କୋଉଠି ପଡିଛି ଜଞ୍ଜାଳ ରୂପକ ଚାଲରେ ପଡିଛି ଏପଟେ କାଳ ରୂପେଣ ଦେବରା ଜଗିକିନି ବଇଛି ପାଠ ଭୁଲ ହବନି ମୁଁ ଯାହା ଭାବିଥିଲି ତାହା କହିବି ହେଇ ଭିତରେ ଯେ ଅଟକେ ମୁହୁଡେ ତେଣୁ ସାରଙ୍କର ଏଇଟା ପଦ ଅଛି ଯୋଉ ପ୍ରମାଣ ଅଛି କାଳଟାକୁ ହଟେଇ ଦେଲେ ସଂସାର ସିନ୍ଧୁରେ ମୀନ ରୂପରେ ମାନବ ପଡିବନି କି ଜଞ୍ଜାଳ ରୂପକ ଦୌଡ଼ିରେ ଛନ୍ଦି ହବନି କି ଧୀବର ତାକୁ ନବନି କାଳଟାକୁ ହଟେଇବାକୁ ପଡିବ ତ ଇଏ ପାଗ ଅଭିରାମ ପରାମର୍ଶ କହିଲେ ସଂସାର ସାଗର ଓହୋ ସଂସାର ସାଗର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀଷଣ ବିଷୟ ବାସନା ପବନ ପବନ ହେ ମଦନ मत तारिकर किंदी भक्ति नाम नहीं किए कहूची मीन रूपेण
ମାନବା ମିନ ରୂପରେ ମାନବ କହୁଛି ସେ କଉଡେ ପଡିଛି ଜଞ୍ଜାଳ ରୂପକ ଦୌଡ଼ିରେ ଭାଇ ବର କହିଲା ମୁଁ ପର ପଦରେ କାଟିଦେବି କି ମୁଁ ତ ବୋ କାଟିବି ଯେ ପଦା କଉଠି ପାଇବ ଆଉ କିରେ ଜଞ୍ଜାଳ ରୂପକ ମାଇଆ ଆଲୋ ପୁଅ ତୁମ ଗୀତର ମୁଖ ହୋଇ କନା ଖଗେଶ୍ୱର ବାବୁ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଗ ଆମର ସାଦରେ କଣ କରନ୍ତୁ ଆଗ ବାବରେ ଜଞ୍ଜାଳ ରୂପକ ଦୌଡ଼ିକୁ କେମିତି ଛିଡ଼ା ଯିବ ଜଞ୍ଜାଳ ରୂପକ ଦୌଡ଼ି କହିଲେ କଣ ବାବରେ ବିଶ୍ୱବାସନା କହିଲେ ହଉଛି ଜଞ୍ଜାଳ ମାୟା ହଉଛି ଜଞ୍ଜାଳ ତ୍ରିଗୁଣ ମାୟା ତ୍ରିଗୁଣ ନା କେମିତି କଟିବ ତ୍ରିଗୁଣ କଣ ସତ ରଜ ତମ ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଇବି କଟିବ ଏକାଥରେ କହିଲେ ମାୟା କି ପରି ଭୁଲିଗଲା କହିଲେ ସତ୍ୟ କି ପରି ବିଘ୍ନ ବାଣ ସେ ଜୀବ ରଜ ତମ ତ୍ରିଗୁଣ सत्यको जदि तीक्ष्ण बाण करदेल ए रज तम जो ये 3 गुण कटि जीव कटला ये हूँ जंजाल रूपक दौड़ी माया के कटिब कहले विषया जहार लोचन विश्वास ना कहले कौन मो पुओ मो झील मो माइप मोर एते गुड़ा एते गाड़ी एते बैंक बालांस एते धन एते संपत्ति मु सब ताड़ी पकाउची एटा होते विश्वास ये के कटिब जगन्नाथ दास ये भागवत पदे कहले विषया जहार लोचन भरई आत्मा बुद्धि ज्ञान बर्तमान टी तर्क आड़ को जा बर्तमान टी तर्क सी हो गले शिव बोध हेलो शिव महाकाल सी काल कालो कालो जो गोटा नाच उठेबा ना पैसा नबा ना शिव काल जमकर जड़े दूत ता ना हूँ काल चित्रगुप्त से लिखो पांजी सी गोटे दूत काल हूँ गोटे दूत रुद्र दूत नुहति सी हेले महाकाल काल उपरे काल शिव पाला को हिसाब रे नेलो मु जानिनी देखो मु टिके प्लटा को धरि दउची जेतो सेकंड पाली मु बहुत कथा भाबी देछि मीन रूपेण मानवा मीन रूप रे मानव पड़िछि काल रूपेण धीवरा एपटे धीवर को एपटे मानव मीन रूपेण मानवा एपटे मीन एपटे किए काल रूपेण धीवरा एपटे काल को एपटे मीन एपटे मानव की एपटे धीवर एटा हो भाग जदि तुम मीन हला मु हेबी धीवर जदि तुम काल हला मु हेबी कहबे गिरा काल एटा हो प्लट मुई बुझबार भाई मु तमडो गुटे दिन रे हेले मध्य बड़ मो मुंडे जहा पइजे मु ताको सिगोडी के आइबे शिव आइबे नहीं केदी ओ देखि तुम पानी पइला कहबो हां तुमे गुटे भाग देइथिलो कहबे जंजालना को काटिनी पर स्टेज रे मु एबे कहूजी मु गुटे प्लट दउजी देखि कालर उत्पत्तिटा कोडू मते कहबो आउ कालर परिसीमा केते तार बयस सीमा केते कहि देले आई लव यू कृष्ण है सुख्य जन मो मां बुझियो कर सकी भौणी सब ठीक थिला गो तुम निज घर लोक नहीं विराट सृष्टि कले नले मान मुई किबा अक्षय भाई के मानो किबा पप्पू को मुई नो घाना चहवा कथा हो आरो वर्ष पाइले सुजिबा सुना हो ना ना मुझे तिके मोर सुनो हेडा पर सुना है सुख्य जन सैयदा मानो है सुना है
মনে পড়ুনি খালি কথা কই দউছি যেতবেলে সূর্য আসে সূর্যকর ঠিক না সূর্যকর যেতবেলে কিরণ বাজে সূর্যকর প্রখরে চম বা কালো যৌতুত তাকে প্রখরে সে রহি পারেনি একাদশ রুদ্র না হ্যাঁ সূর্যকর একাদশ রুদ্রে ইয়ে তার তেজକୁ সম্ভাଳି পারেনি যাদের কি কালো হটি যায় এর পদটা আমার মনে নাই বাপাটা খালি কথা বুঝে দে এ সূর্য সূর্য যেতবেলে আসে কালো হটে কালো সেই বেলে হটে কালো সেই বেলে সূর্য যেতবেলে আসে কালো সেতবেলে হটে যম সেতবেলে হটে ସମସ୍ତେ ପାର ହେଇଯିବେ ଆଜ୍ଞା କାଳଟି ହଟିଯିବ ଶୁଣନ୍ତୁ କହିଲେ କାଳ ଯେତେବେଳେ ହଟିଯିବ ସମସ୍ତେ ପାର ହେଇଯିବେ କିଏ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ତମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କର୍ମ କରିଛ କେହି ପାପ ଅର୍ଜନ କରିନ କାଳଟା ଖାଲି କଟି ଗଲେ ସବୁ ପାର ହେଇଯିବ ମୋ ବୁପା କହିଲେ ଭାଇ ମୁଁ କହିଦେଲି ନା ଏଇଟା ସାର୍ଥକ ଅଟୋମେଟିକ ପଦାର୍ଥ ଦବ এই ভিতরে তাকর অসুবিধা আছে যে জনে হব হইছিব বিষ্ণু আর জনে শিব তাক ভিতর কিয়ে পার করিব আমি অনফিটি তাক ভিতর কিয়ে পার করিব এই দিন কহে করিব কলা নুহে মুনি নির্মল বিন ঘাটিয়া নুহে ভাগীরথী ক্ষীর দর্শ নুহে সূর্যকান্ত মন্টু নুহে সূর্যকান্ত টুকু গিরিশ নুয়া খিলাড়ি মনা মানস ঘাটি বিঘে পুরা কোন তাকে পাইব আরে পুଅ কহুଥିଲେ জঞ্জালটা করে কৌড়ি নুহ জঞ্জালটা কৌড়ি নুহ জঞ্জালটা হুকি হুকে জাল জঞ্জালটা ছিড়ি যাব ইন্ডিয়া না মুই মো কর্ম নাগিরি কহিবি না যদুমণি মহাত্মা কোন কইলে কলা লিখিতি তো সান বড় সান বড় হারি হুয়াছি নুহে তলকু নুহে তলকু আজ্ঞা যার পাপ ভাষাটা বেশি জঞ্জালটা কটি গেলে সে কোন ঠাইব ইয়ে বুবা হিন্দি হব কি আজ্ঞা মুই কেতে পাপ অর্জন করেছি সারে কেতে পাপ অর্জন করেছি গিরিশাই কেতে পাপ অর্জন করেছি আমি জানি হে সবু সমান করে দউতি আজ্ঞা দ্বিতীয় কথা কইলে যে কিয়ে পার করিব বিষ্ণু নে পাওয়ার নাই পার করিয়া পাই ইয়াকু পরা কিয়ে দিলা করিছিলা ইয়ে কিরা করিব মুই করিবি আগরে কেতে জন করেছিলি আজি করিবি আউ রে গো পদ গাউলে কইলে তো তোম মাপ দব নাই তনে জনি গাড়ি বাহি মাপ করু যাও মুই ই মাপ পাই দি বলে তোমকে থুব পাইব কিন্তু বড় ভাই কো সম্মান করিবনি ভাই গো নমস্কার তোমরা কেন ইয়ালে রাখু নাকি নাই মু ডগিবিনি কোন ভাই তুমি কোন কହୁଛ মু মনে মনে ভিতরে 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 ভাবুছি যেতেবেলে মো পাইডা পড়িব কাবগির মানে কইবি তোকা তোমার কইতালো মো পাইলা পড়ু আয়া তম পাইডা তোলে পড়িব কাবগির মারিব পুরা হাত ধরি গরু যে কাছিতে কিয়ে মা মারি বরি গির কে ধর তাবলে উসম লাগি তাকে পুরা হাত ধরি আমরা ঠুকরি পড়ি আরে শুনো শুনো বিষ্ণু রাজ আউ একটা কথা কি আপন কହୁଥିଲେ যে কালটা কটি যাব সব কটি যাব কিছু আগে কটিবনি এই তো পদরা কিন্তু কହୁଥିଲେ পদরা মনে পড়নি সন্দেশারক পদরা এমো সুবিধা করতে এরা ভাই কহিবলে কাম সুবিধা বলি এইটা অসুবিধা আমি রাখি দিলে এইটা হইতা সুবিধা আরে শুনো শুনো বিষ্ণু রাজ তু বল কোরারে শুনো শুনো বিষ্ণু রাজ
କିଏ କରି ଭାଇ ପାର କରିବୁ ତୁ କାହିଁ ଟଙ୍କା କିଏ କରି ଭାଇ ଟଙ୍କା କିଏ କରି ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଦିନେ ଡକରା ପଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା ଦିନକର ଘଟଣା ବ୍ରହ୍ମା କହିଲା ମୁଇଁ ବଡ଼ ଶିବ କହିଲା ମୁଇଁ ବଡ଼ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲା ମୁଇଁ ବଡ଼ ତାକୁ 3 ଜଣ ଲାଗ ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜ କିଏ ବଡ଼ ଇଏ କହୁଛି କରିବ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଚକଲେଟ ଛୁଆ ଖାଇବା କିଛି କାମ କରିଲେ ଖାଇବେ ଆଉ ବୁଢ଼ା ସାଙ୍ଗେ କିଣିବା ତ କରିବୁ ମୋଲା ତମକୁ ଆଉ ତା କାମ ନୁହେଁ ଆଉ ଏ ବୁଢ଼ା ଆମେ ଖରାପ କରିଦେବ ଆଜ୍ଞା ଦିନକର ଘଟଣା କିଏ କହିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଁ ଅଜା ବସର ମୋ ନାତି ଦେଖିଲ କିଏ ଆଇ ଦେଖିଲ কিরা কিরা কি পাক করিব ঘাটা হেউ মো পাইলে প্রপল বিষ্ণু রাজা আখেবা করি গিরা আমি চিন্তা করি কই যাই কইবি ଭଲ କହୁନ ବୋଲି ମୁଇଁ ବି କିଛି କହୁନି ତମେ କହିଲେ ପୁଣି ମୁଁ କହିବି ତମର ଆଉ ବାଳ ଅଛି ଯୋଉ ସୁନ ପାମ୍ପଡ଼ି ଖାଇବ ମଲା ବାଳ ନାହିଁ ମୋର ଧଳା ବାଳ ବୋଲେ ହେରା ଆଉ କିଣିକିରି ଚୁଟି ଚନ୍ଦା ହେଇଗଲା ନା 1 କିଲୋ 4000 এই যে ও তুমি জানি মো যা তম স্ত্রী দি মোর কোন হবো আই কিরে করে এক মিছিলে তুই তো মাই পর নাতি হেবি মুই করে এক মিছিলে তুই স্ত্রীর নাতি হেবি মুই আজা তুই এক মিছিলে তিনি তো মাই পর হই তাকুটি না চিনি মনে মোটা না ଟିକେ যা হଉଛି না সরুয়া না আমার সরুয়া না পাঁচরে এক মিছিলে মই আইস ধরলামি তুই হেলে কেডা গুটিকে ধর এ ছোরে এক মিছিলে সাথে মই খাতিলানি ইয়ে ধইলানি তুই টিকে হেলে মারা হাত এ ছোরে এক মিছিলে সাথে ইয়ে খাতিলানি তুই ধইলুনি টিকে পিলারে হেলে মারে হাতে ये तो देखी गिरी पूरा पूरी काट बाजला कृष्ण तेरे किसी ले आके ये खजरो कोनो ये धरिबो कोनो ए किरा तू देखी गिरी पूरा काट संसार सिंधुर जदि पार हबी आठ रे कइसले न जदि बुढ़ा आउ कत वर्ष बंचला को चाहूजी मोगा टडी के धर मो हां जान देला रे हमर टडी के धर आठ रे कइसले न जदि पार हबी मो केला लागू धरि गिरी प्लोरे
ये गुरु ज्ञान घर पाठरे बा कष्ट गुरु सिद्ध जे करथिबो से पाठ पाइबो जंजाल रूपक दौड़ी काल केंदी हटिबो किरा कालर जन्म कोडु हला तार बयस केते तार परिसेवा केते तार सीमा केते से केते दिन पर्यंत रहिबो प्रमाण भागवत कहला गोटे पद काल कोडु जन्म हला तपस्या करुथिले केतेबेले अंतराळे सेही समय तत्क्षणे जन्मिला काल सेही समय शिव काल को जन्म करिसंती आसिप जे काल केनी कहू जे ब्रटा हम छोड़ा मुई केते सत कहूची केते मिछ कहूची विजय सर नाम देबे सेकंड पाली माने मोर तो सब ने पड़ी आ सब पूजी पड़े आ हो कालर जन्म हैला तापरे कहिले काल को हटिबो जदी हटिबो भव संसार पार होबनी तुम्हें श्लोकटार अर्थ बुझिन संसार सिंधु रूपेण संसार रूपक सिंधुरे मीन रूपक मानव पड़ी कौड़े जंजाल रूपक दौड़ी रे एपटे काल दीपर बस अनेगिरी बहिछि केतेबेले पार हेले ताक नै जाओ माने से मरिबो तेनु मरिबोनी कि आमे भव संसार पारी हेबा कि जंजाल रूपक दौड़रू मुक्ति हाको पड़िबो के कारण मो स्वामी नो भक्त कीर्ति चंद्र विषय पड़ी जाओ भक्त कीर्तन एना भाई धनरे प्लॉट हुए भक्त कीर्ति चंद्र मोह माया किछ नहीं के कार स्वामी के कार स्त्री के कार बापा के कार मां कहि नो काहे कि आसी चुमन कि सोनेवा पाई रे आसी चुलंबा होई जीव शून्य होई रे पदमन रखता परीक्षा पड़ेबो कहले कहे कहा माता न होई कहा पिता के नहे ये किए कहा सुत जगत कहा पृथ्वी वाक्य आई की कहिबो तो भरा तो रखिबो कहे कहा माता न होई कहा पिता के नहे किए कहा सुत जगत कहा पृथ्वी कालटी निकट हईले केही रहिबे नहीं आसिथिल जने काकी तने जीवरे भाई पहिले कालो जतबे निकट हबो तमरो बयस सीमा जतबे सरिबो पहिले 49 रे चालू थिला 50 होते सरिला कालो जतबे पाखा पकी हबो जो हिंदी आइथलो हिंदी जीवो तबे कालोना हटिबो किंदी प्लॉट हो जेडा ओजा मन रखो तबे कहला मु नुह निर्मल नुहे भागीरथी नुहे मोटू नुहे खिरोद माने मानी हेले ये कही नोती ये ओजे टिंगरा से आनस हेले लाभ कोन हां किरे गायक शिरोमणि निर्मल कुमार नायक बही पड़ा कलाकार गुटे जदी मु ताको माने से होजी खीर चंद्र दास महोदय तबे ताको भलिया भी नहु निर्मल भलिया नहु भागीरथी सर को भलिया नहु निर्मल सर को भलिया नहु मोटू भाई भलिया नहु एबे पूरा ई जो चरणरे गुटे नाबिक बाहरु जे पला मोटू गुरु ही परबो के गिरस गुरु ही परबो एरा साग पडुनी बिले नले कोदा गुरु ठुकती किरे तबे समान को भलिया तपस्या कलई पारिबोनी तम नाबिक राइथिलो गुटे गीत गाउनथिलो कहले ज्ञानी हेले सिना ज्ञान को चिनिबा अज्ञानी की ओ गोचरा अज्ञानी की ओ गोचरा
निर्मल सार भागी सार विनय सार क्षीरोद सार शिव सार नरोत्तम सार मट्टू सार ये सब सार सब गुरु तमे तो घुसरी डाक्टर ककड़ी पंकर तमर मास तमे मुंटा के देखिलो गुप्पा गुप्पा को पालो जिंदी मेंढी पालो तेणु तमे घुसरी तमे ज्ञान माने कथा कथा हो जानिबो हौ कालो किंतु हटिबो गुटी पद छाडी दिली भाग मु हेटा गाई कोंटी सुनिबो हां बोला कवि कवि हेले चंद्रमणि दास गोटिया पद कहले कालो किंतु हटिबो कहले कोलप संधि रे कंची की पुराई चोर होई रे बा ये गुरु ज्ञान घर पाठ मति कष्ट कर देना हां कहले कोलप संधि रे कंची की पुराई लेउटा मारो आला एडा प्राणायाम सूत्र एडा भी तुम बुझी पारिबो जा तुम बयस नै ना कहले कलप संधि रे कंची की पुराई लेउटाओ मोड़ी कलो बास कोडरे जे कंचीटा किंदी फिटे इंदी पुरैबो इंदी पकले पड़िबो इंदी बुलिले खुलिबो चंद्रमणि दास कहले कलप संधि रे कंची की पुराई लेउटाओ मोड़ी कलो कलप पड़िले कहले ताला पड़िले काल न पसिबो आउ काल ताला पसिबो की कलप पड़िले काल न पसिबो तो मन होइबो निश्चल एटा काल हटला 100 रु 100 मार्क पाई मु अला मुई शिव हो तमे जदी शिव मुई नारायण त तम प्लॉट रे मु जाउ ए पळा जा काल काल महाकाल 36 बिलियन को 37 गुंडा एका लढिबो गिरस भेंडा गिरस भेंडा এইটা আমার হচ্ছে কোন লোকমানকু আনন্দিত করিবা পাই গোটে প্রয়াস মো মনে দুঃখ নাই তুমি তা দেউ কিছু কহিল মু কি কহিবি এ পরাজা কালো এ পরাজা কালো মরা সংসারী রে পরাজা गुरुजी तमे काल आइले मोर ताड़ीबो शिव आइले मोर ताड़ीबे के मु नारायण बोले को कहबा अनुसार मो प्लॉट डालो मु जडा बतई दे हिडा मो प्लॉट जदी तमे शिव मु नारायण ए शिव गणेश जन्म हला गणेश संगे युद्ध हला ताकू पारलनी लास्ट रे काहे डाकिलो এই যে শিব যে পার্বতী গুফারে ওম নমঃ শিবায় ওম নমঃ ইদি কলে তারপরে তাকো মাটি পুনানু গণ সব জন্ম কলে ইয়ে হেডু শিব যাউথিলে কইলা না মো মা মনা করিছি মো মা তপস্যার বর্তমানে রত আছে মু ছাড়ি দেবিনি শিব সঙ্গে যুদ্ধ হলা কাকু গণেশকু শিব তুমি পরা পারলনি শিব যে গণেশডা এডি কে দিকে পেটলা ডাকিলো কাহাকে মুকে মুই তোমকে উদ্ধার করছিলি বলি গণেশর মুটা ছাদিল বর্তমানে গণেশর হাতে মুন্ড নাগিলা কালো আইছে বুপা বুপা গো মো কালো এ কর্ম বড় ভালো আছে ন করি পারিব কিছু অজা নমস্কার এ ন করি পারিব সদা
ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଦୟାକରି ଆମକୁ କରାହେବନି ଏ ଶୁଣ ହେ ସୁଖିଆ ଜନ କରିଅଛି ନିବେଦନ କରିଅଛି ନିବେଦନ ଦୁଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ଆମେ ଦି ଭାଇ ପୁରାଣ ମତରେ ବି ଦି ଭାଇ ସିଏ ଶିବ ମୁଇଁ ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ତୁଇ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଆମେ ହେଲେ ତିନି ଭାଇ ଆମେ ହେଲେ ଦି ଭାଇ ଏ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ